সুরমা বিধানসভা কেন্দ্র উপনির্বাচন নরক
खोनायनाय जे बरं स्ल'गान बरफ बोखा बिसिंनि जे स्ल'गान दङ आबदान सासायदोंमोन वानसा ककबे मा पुनेरा कइतासे बाबुराम सातनामी जिततासे অবশ্যই যদি নাইব মিনিমাম ৫-৬ হাজার ভোটনি ব্যবধানে বাবুরাম সাতনামি টাকায় জিতে নাই বাইকে জিতে নাই ১৫-১৪-১৫ হাজার টিপ্রাসানি বিশিঙ্গ 90% টিপ্রাসারও বাবুরাম সাতনামিরও ভোট নাই ফুরুক মুগলি ওয়ানজয় যারা বিজেপিরও চাজাগিয়া বড় অবশ্যই ভোট নাই পাগলাইছেন ভোট মানিয়া হামবানো 25 থেকে 27 হাজার ভোট বাবুরাম সাতনামিনি পক্ষে থাইনাই তাকুবো কিন্তু নরমি খাইতাই তামো অনিমেল দেপারবা সাইক্লাঙ্গ মেন্দিও 27 হাজার ভোট মাননাই বুঝলে নির্বাচন নি দিব যদি খেলাই সীতাবাংনিকে খালে নগদ লাঞ্চাকে রকই থুই দমেলে আবতে নাগাইলি হাইছে ফলনাই সিলছিনে তুকুনা নাংনাই সেখান থানে ভোট মারে নাই আর ভোট কেবল দখল খাইয়া দে পাই দাসেন তীর বাদু খুঁতুই নাংখাই দিয়ে সামনে ছিলাই আবার বাদরে দেখাইছে দাসেন চাকু তুই আরো গাঁট মার লাইনা হয়েছে আসুন আসুন ভোট রিগিং করতে আসুন আমরা ছাড়বো না আমদিকে মা থাঙ্গাই হয়েছে অনেক সিংহগো অগুলক বাজারও চোয়াক নাগাই থামছি ফুনুক লাইমানে থামছি ফুনুক নাগাই থাঙ্গাই 23 তারিখে নির্বাচন ভোট কেন্দ্র থাঙ্গাই তীব্রা মথানি সমর্থন থাঙ্গাই চিনি আরি রঙের বিরুদ্ধে থামছি ফুনুকে যাইছে জঞ্জাকারী হয়েছে এবং তাকুর সুরমাউনের যদি তাকাই ভোট জিতিনির হকায় ত্রিপুরা রাজ্য আগামী বিধানসভা নির্বাচন একা ত্রিপুরা মথা 35টা সিট যদি হয় ত্রিপুরা হাস্তেনি সরকার দখল খাই নাই আবসিসিনি কথার মানলেন নেই প্রবাঙ্গানি কক পরীক্ষা অর মহারাজা পাইকা চিনি বরম গনাং রক্তম খবরক কক সানাই নরক যারা থান্নাই এডি সুয়ানো গপাই খাই রহনাই কাকুক তে বুকুক সঙ্গাং খুলুমবাই নরনাং হামবাইয়া ফারো নরক তাওয়াইসা বাবুরাম সাতনামিনো আঙ্গস সিম্বল বুট হই গপাই খাই 26 তারিখে আমি স্লোগান লাইমানানি আজ আগাত যতন বুখা তিয়ার খাই নগ থাঙ্গাই যাদে হক নারাগে আনি কগা নরন মুথাচ্ছিল তীব্রাম থাই লক্ষ প্রবাগ্রায় লক্ষ ফাইদিংকে চিন্তা বরম রাইয়া ফালাই নাই বুবাগ্রানা নাসিং তমানি আইচিনে ভলান্টিয়ারনো কই নাই বুবাগ্রানা খুমরি ওই ও মেহেন্দি কামিনী লুকুরা তীব্রাম থানি আদং বুবাগ্রানা খুমরি ওই লাম সঙ্গানি বাকি আং কই নাই পয়লা মহারাজানো খুমিয়া ফারে খুমরাডি খুম মহারাজানো পয়লা চিনি বরম চিনি ইমান জনম থাঙ্গাই চিনি সরকার চিনি পাই থাকনি চিনি ফেই আরে তুমি মহারাজানো খুমরি ওই চিন বরম খাইনাই ভলান্টিয়ারনো কইনে ডাকি দলে ভলান্টিয়ারনো কইনে ডালেনি জরা চিনি বাকি কম যারা কিসা ভলান্টিয়ারনো কইনে ডাকি খুমিয়া ফানানি বাকি মহারাজানো খুমিয়া ফানে মহারাজানো খুমিয়া ফানি বিয়ান থাকে ভলান্টিয়ার এই লামারি লামার মহারাজানো খুমিয়া ফানি या भागवती पार खेचे नहीं अपन तावक चीनी चीनी पार्टी हेलो चीनी पार्टी के प्रेसिडेंट बरम गनान पीके रामफल शर्मा बरमिया फान्नानी कोयो आबनिया गुलो बरमिया फान्नानी अंकन चीनी एडीसी काउंसिल नी চেয়ারম্যান বরম গুনাং জগদীশ দেববর্মা সারনা আবনিয়া গোলো বরম ইয়া ফানামথুন চিনি
ও কেন্দ্রনি প্রার্থী বরম গনাং বাবুরাম সপ্তমিনা বনব বরম ইয়াফানা নিনখুন আবরিয়াগুলো চিনিয়র ডেপুটি সিএম সারনিমেল দেবর মান্য বরম ইয়াফানানি বাগে আং কয়ো আবরিয়াগুলো আং সিনিয়র ইএম বরম গনাং চিত্তরঞ্জন দেববর্মা সারন বরম ইয়াফানানি বাগে কয়ো আবরিয়াগুলো এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা সারন ইয়াফানানি বাগে কয়ো আবরিয়াগুলো চিনি TWM the president Bukuk Sindhu Konda Jamati Ano Boram Yapanan Bagai Pa Aratongo Yapan Puno Cinema Nilani Bagai Koyo Chini MDC Olam Chini MDC Boram Galang Diren the Burma Diren the Burma Novo Yaki Shawai Galai Bokasta Thai Kongo Galai Keshavan Thai Company Bagai Yapanan Bagai Ankoyo তাই ওরা ফাইল মাদা কয়া চিনি এমএলএ সিমনা 1 নম্বর কেন্দ্রে এমএলএ বরমগরম বিশ্বকেতু দেববর্মা বনবো আয়া কি যে ফুনন বাগে আং কয়ো চিনি ওরা ইউথনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ভাই সতাজা কাগতলনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট চিনি জিতেন দেববর্মা বনবো ইয়া কি সবাই Cinemongli na bagai koi jauh. Tapi kebangga ciri orang tongo, asyik kebangga Cinemongli mana ya? Block President na tonggaran ni Komarpur ni, ambasa atau Komarpur ni Block President ya punogoi. Hambai jatuh nunur, hingga cium pedi, hai, kok salahnya ni pasien kangai, cium tabuk. Ciri Bestangga Bubang Ratongo Cengtam Libage Orang Kepayan Nadinam Bubang Nisikan Ceng Paidi Cini Jara Kerai Cini Honorable EM Sar Terangjan Dapur Mano Kisako Samani Bagai Ang Koinai Tabo Paisa Bagai Cinera Cini Honorable Nisi Bapak yang aktif oleh polisi dengan penonton, hambai. Jotono Kulumka, ini, oh happy work, mendeni jehati. ও হাতিও যত না ভাই মান্দা ফাঁকা ওম চাইনি যত বড়গ্র ও পান্দা উপনির্বাচন নিয়ে পান্দা তিনি অরচিনি বুয়াগ্রা ভাই মান্দা ফাঁকা বেলায় বেলায় খাই খাতম থাকো তিনি ও আম চাই রগ বিশেষ করে মেন্দিও তিনি ত্রিপুরা মথানি বরম গনাং চেয়ারম্যান চিনি মহারাজ ফাই সকাইজাক নরক বিনি ককনো খানানি বাগৈ যত্ন খাই উগিয়ং দङ ফাই ফানো ও জায়গা তেও ফাই মানজাক ফাইকা চিনি ত্রিপুরা মথানি প্রেসিডেন্ট বরম গনাং মুচাং বিজয় কুমার ফ্রাঙ্কো মানজাক ফাইকা Sini Borom Genang MLA, Borom Genang Bisketu Deborma, Borom Genang MDC, Borom Genang Robindro Deborma, Borom Genang Deputy CM, Borom Genang Onimesh Deborma, Omoni Loge, Sini Council Chairman Borom Genang Ani Atagura Borom Genang Jagadish Deborma Puri Motha Tripura Women Federation ni President Borom Genang Jog Sindhu Konna Deborma Taibo Jomatiabo Deboro Bo Kaisano
Oro kamal puni ke borok ko jamatia hini bostuko dan borma hini bostuko. Aponi logo Faimanda kega Burui Mothani working president Khorok noi Borom Gnanjuk Swapna Deb Borma Borom Gnanjuk Monihar Deb Borma Taipo Mandak Phaika Kubangma YTF ni jini netritworok Kubangma Tai Jottoni Yagulang Punani Butuko Borom Gnang Kamal Koloi যে অ্যাঙ্করিং খেলে তবনাই ওরো যিনি এডিসিনি বরং গনাং ইয়েম তাকুরো বুকুরো জোত্তনি স্লেই তি প্রাসারকনি বাগয় তি প্রাসারকন হামদাগয় তিনি তি প্রাসারকন মথান্নানি বাগয় যিনি বুয়াগ্রা যিনি মহারাজ তি প্রামথানো Tui duloi tongo. O tui duloi tongmani bisingo. Bini luwa jima bai. Je constituency rogo. Tabok phano. Regional party bataya. SC constituency ongkai sini borok batai maya. Bataye maya. Sini buagrani dagi Mumbai. Sini buagrani Wansuk Mumbai, sini buagrani Naikol Mamai, sini SC constituency Surma 46. Oh, sini candidate Baburam Sotnami, SC rongi bisingo, taibo bangya sa borok tungo, oh bangya sa borok rong, jengno. Jengbai Baksa, Tipralen, Greater Tipralen, Sandani Bagoi, Jeng Bono, Sini Kogno, Sanani Bagoi, Bidan Shamabo, Sini Buagrani, Wansuk Mumbai, Osamugno Tangzaka, Omoni Bagoi, Sini Wansuk Mani Kotor, namun Riba Sini Buagrani, Wansuk Mani Kotor, Jeng Buagrani Wansukmani bisingti klayoi sini manthai jeng mannai Buagrani Wansukmani bisingti klayoi jeng komornani thang tongmani komoria ungsinai o aboni bagoino tini ainai 2023 ni je cheng samani tini এই 2021 2022 abot chengkha Surma constituency bisingti klayoi Surma constituency o bataimani bisingti klayoi di prasarungi yokmung cheng saga takurok bukurok omoni bagoi norokno tini koimung anaros chinno vote riboi Baburam Sotnamino pairidi omoni bisingti klayoi tini Greater Tipralen coba hinangi coba kumaya ungtangani coba jeng jagoi thaka I uponirbachonni bisingti ani segan sanaro kubangma kok sawai thakena moitu narokti hainai 23 tarik jottono hum kisangi bisingti jani puli buto thangoi manjagoidi Hung kisangi bisingti klayoi hung kisangi bisingo jottono botgere chaitio ki takuro bukuro tamu noiba yebeng nairok tongo yebeng nairok hung kisango kebenya kebeng na hiai sal thangan no kebeng nai apulungkai o kebeng nai romnobo norok no maka sonai hinga kaitamo tini imangno thinan bagoi tini imangno muk thang khlenani bagoi যে বড় লোক যিনি ইমাংনো মুখাং ফেনে কাশনাই শারীরিক ফাইসিঙ্গ বুদ্রিমানি সালো নরক বেবাক কাশনালাই বাগয় তিয়ার তংনান নাই ও তিয়ার তংনানি কবকমানি বিসিংতি খ্লায়ই जों थानसा उंमानि जे थानसा
buat inani bagai ngorongno joktono kobongmani bisingtui mono kuklai kharinani koimani bisingtui ani samong orono mothakka jotono khulumka tipra mothai lokphong tipra sarok mothang jakthong buakrani ayuk lokphong hambai khulumka Palgaya Bhagami Takudevi Kuzam. Kalau ciri bersama hanya hai kau naruh penai. Ciri titi edi sini. Council ciri chairman. Borong Genangsar Jagadish Deporma. Langma kologma. Huk kologma. Hatai kologma. Tuisa kologma. Coba kai penero. Tapi ciri bersama ketang tongko. Awal ini sih. Ciri sar Jagadish Deporma songwaino. Kaisa. Bocini bersama. Kau naringan bagian kau jauh. Ini ya 46 socialist Surma by election ni di promoterin Raji Mumbai no Mandi Arabo Nukutum Pandani no Pandawa kini di promoterin Habibagra Mathani Chairman Sri Pradot Kishore Manikko Kinara Mathani President Baramganam Vijay Kumar Ramphal ABCD Deputy CEM Saha Kharagpur Executive Member Kini Member District Council Jatpati Promoting Central District Block Leveling T Promoter TWF YTF Jatpati এক লগে খবর তাই পুষ্পানো বাঁচাই তোমরাই আচুকু তোমরাই বিশেষ করে বুকুক কাহামচম পাখুক কাহামচম যত বেরেননি পাখুরা বুকুর রাজ্য আরক্ষা দপ্তরনি অফিসার্স কর্মীরা কমান্ডার সংবাদ মাধ্যমনি প্রতিনিধিরা ও আমচাইনি চিনি মাইক্রি খোরান খুলাই তংলাই যত বেরেননি পাখুক কাহাম বুকুক কাহামচক Angko bara sekono sarai ani katna mothaklai tinini mo Nukutum Pandani chini agenda angka 46 Surma Bidhan Sabha Chongmari mo tabuk Chongmari mo Bidhan Sabha সাধারণ বিধানসভা নির্বাচন বাই ইলেকশন mo বাই ইলেকশনে তীব্র মথা তীব্র হাস্ত কাছে নব জাগরণ নব দিগন্ত অত্রিপুরানি ইতিহাস নতুন ইতিহাস তৈরি করতে যাচ্ছে অবনীভাবেই দরকার যত ত্রিপুরানি 46 সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রীয় যত সম্মানীয় নির্বাচক মন্ডলী পাহাড়ি বলুন মুসলিম বলুন মণিপুরি বলুন বাঙালি বলুন সকল অংশের মানুষ আজকে একজুট ঐক্যবদ্ধ জেলায় হোক এই জুমরা বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারকে আগামী 2023 বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা মহড়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে মনে মনে সারা মুচুব কি প্রার্থী বাবুরাম সত্যাবী খরচা ভিত্তি বয়স 10,323 শিক্ষক বিশিষ্ট খরচা বামফ্রন্ট সরকার 10,323 জন যে চাকরি কর্মী অবৈধ বিশিষ্ট খরচা অত্যন্ত স্পর্শ কাতর এই শিক্ষক তিনি বিধানসভায় থাকেন ত্রিপুরা প্রধানী মূল যে স্লোগান গ্রেটার ত্রিপুরার আলাদা রাজ্য গঠন মন্তব্য সাইলেন এবং কেন বামফ্রন্ট সরকারি আমলে এই দলের বেআইনি 10,323 জন শিক্ষক চাকরি রাখা বিনি জবাব বসান নাই আন্তর পড়াশোনার সাথী নাই তিনি ত্রিপুরা প্রধানী প্রার্থী বাবুরাম সত্যাবীর আমাদের 3 নম্বর বুথ
বিধানসভা রহদিনে আন্দোলন আনি কক্ষ চালু তখন মুখরা এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে আঞ্চলিক দল হিসাবে এই প্রথম তপশিলি জাতি সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কিন্তু এর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে 1977 সালে তৎকালীন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি সাধারণ আসন চল্লাম বিধানসভা কেন্দ্র সাধারণ আসন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টিউসিএস দুইজন এমএলএ নির্বাচিত করেছিল তাবুক বাহিরেছেন খানচা আঙ্কেল মান্নায় কম বড় কর্তব্য তাহলে বুকুরে ওখানে চাকরা সারান্তরিত কোনই খা বাক্সাম খায় কোনই খা খানচাম খায় গর্জন মরিব দাহুই মানে কোনই খা বাক্সাম খায় লাভান মরিব হল মুসলিম মানে খানচা খাই ফান ফান হুঙ্কাই শাল হুঙ্কাই কোপ্রায় বড় তাহলে বুকুরে চিনি বিভাগরা কম মারুক নাই চিনি ত্রিপুরা প্রেসিডেন্ট ভবনগরাম বিজয় কুমার রাঙ্খল তিনি ৭৬ বছর বয়সে দীর্ঘ বছর সমুদ্রী প্রসারে মুক্তি নিবানো ও হাসতে চবাক রেখা বই সালেমে মেরে কক্ষরাবি হানি লাস্ট অবর মশালাই খানচা খাইতেন নি তবু যারা কমিউনিস্ট পার্টি খাইতেন নাই তবু যারা কংগ্রেস খাইতেন নাই তবু যারা বিজেপি খাইতেন নাই ফাইজি তাকুক বিজেপি ফাইজি তাকুক সিপিএম গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইমানি পরে চন্দ্রা সিপিএম খাই নাই কংগ্রেস খাই নাই বিজেপি খাই নাই অবরিশের শিকার ও ত্রিপুরা হাও কংগ্রেস খাই নাই ত্রিপুরাসা থান দমনি বাগে বিজেপি খাই নাই ত্রিপুরাসা থান দমনি বাগে চিনি হাও চন তবু পেগেছা আলাদা রাজ্য খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড খাইয়াছা চিনি কোনো ওয়াহার নিরাপত্তা করে বন্ধুগণ নৌকারা মৌসুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে যত বরম গুলাম তখন কাহাম বুকুক কাহাম চলো আনতে এসে পাই ফেলা আমি হামদার বলতে খুলব তবে আমি ওকরা রাখলো আমি খরক নবই বরং খুলব সাহারে ভাবি 23 তারিখ বৃহস্পতিবার মবাই ইলেকশনে জানি ভোট কেন্দ্র থাকবে নলে মূল্যবান ভোট দিও বাবুরাম সাতটা মিলে জিতিয়ে বাবুরাম সাতটা আমি জিতিয়ে মানে ত্রিপুরা মশা জিতি নাই ত্রিপুরা মশা জিতিয়ে মানে ভূমগ্রাণী তারক যে ফান্ত মারি তেমন ফাল নয় ভূমগ্রাণী খরাঙ্গ অসুরমা থেকে ভূমগ্রাণী খরাঙ্গ দলাইচালা থেকে ভূমগ্রাণী খরাঙ্গ ত্রিপুরাণী থেকে ভারত থেকে লন্ডন পর্যন্ত সহিতা দুষ্কাগর তেরোচন ভূমগ্রাণী খরাঙ্গর হারাবাগে 23 তারিখ চন কাহামকার ভোট লাগে 26 তারিখ জুন যখন আরো ভোট গণনা নাই যতজন পালকে চলবে ফাইনাল তবলপুর এসডিএম অফিস ডিস্ট্রিবিউশন মিসাই চিনি কানি দেখেছেন ফোনওয়ালা কান্দুয়ে চেম্বর জন্য আর আশা খাইলো আশুক সামিল যত তাকুক কাহাম বুকুক কাহাম চলো আমি খুলে মঙ্গা পড়ে আমি কম থাকা খুমকা ত্রিপুরা আয়োগ গঠন ভূমগ্রা আয়োগ গঠন জাতি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাননীয় অঞ্চল খুমকা হামবাই চিনি বড় সাল জগদীশ দেববর্মা চিনি চেয়ারম্যান টিপি এডিসি নি বনি ভাই বাখাতে হাই হাই ভাই ইলেকশন শুরু কাপলাই হা ভাই জুন ফিল নাই পেনে কাপলাই নি মশামুল মশালাই নাই তাবো গান কই নাই ও হানি যত নিছাই চিনি প্রসারণী বালি জবা খাই নাই জেলো পাথর ভাই বুঝাক নাই জেলো হরকি ভাই সোজাক নাই বুঝাক নাই তবে ভালো কি প্রসারণ মথানে বাগৈ তাবো সুন্দরা চবাইয়া কারিয়া কে তো নাই চিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট বরমগরাম বিজয় কুমার রাঙ্খল সামনে আং কই নাই ভাই লুকরমা কই বাইতন তাবো আং তাবো বলি জবা পাইয়া কো কে প্রসারণ মথানে বাগৈ হানি বাগৈ রিগরাইদি বাগৈ কগনি বাগৈ বেবাগনি বাগৈ বচিনি কে প্রসারণ বাগৈ চবা খাই পাইকা জেলো বুথারি বনা বুজাকা সিক্রেট বাই সজাকা ইয়াসিও বুজাকা তো ফানো তি প্রসারণ বাগৈ চবাইয়া কারিয়াপো বলি বাগৈ পাগৈ পাগরতে
যতনো হামবাই যতনো খুলুমফা তিনি ত্রিপুমথানি চেয়ারম্যান মহারাজ প্রদ্যুৎজিতম এবং তিনি থানসা থানসা হিমানি aboni korang yung jotono khnawoino baka baktawai tabo kini Tripurani future Tripurani bhobishot yung jetarai phangsini kini baka wansukmani abono tabo kini silok omo bono khulummani ribo tai kini district council chairman tai kini deputy CM EM Rock, MDC Rock, MLA, Junal, Sub-Junal, Bore Mothani, Netri, Sikra Mothani, Okra Rock, Jotonan Khakaham Rio, Kini Block District, Juda capacity by Samuntang Nai, Jotonan Khakaham Rio. Oroni, Onek, Boyasko Borok Tongo, তিনি লোকে সামুন্তাং নাই তিনি লোকে ভূমি ফেরতনি হাত ফিমানিনি আন্দোলন ফাইনাই যত না তাই বিষয়ে তার খাই খুলুমুং দিব অনেক বড় বড় ছাতক পিতক খাইজাখা তিনি তিনি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল দাবি খাই ফুরো আবার অনেক বড় বড় আন্দোলন খাইখা ও মেন্দি রোগ ইয়ান জুদা আওয়ার রোগ অনেক বড় তিনি শিখরা বড় ফাইনাই তিনি বেসা বসু রোগ ফাইনাই উৎসব কেতম রোগ বড়াও সিয়া বংনাই কিন্তু বড়ানো বছর মা সাও যে আও ত্রিপুরাও जों गोबां मा आन्दोलन मावजाखा उ आन्दोलनाव जों जेरावबो थांखा बुजाखा तौजाखा बुथारैबो बुथारजाखा जों हायफोनो दाबक जरा दिनै खरां थाबियाखौ त्रिपुरा निनि आनि हा दिनै जों दाबक तिरिखौ दंनांगौ दाबक दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनिखौ जों मा खालामो दिनै महाराज प्रद्युत किशोर मानिकनि नेतृत्व बाय बिनि खरां बाय बिनि बखा बाय जत बरक दाबक जों थानसाव मा दङ अबनि थानसानि अमैनो त्रिपुरा मथा खाजागै खामानि बाय दिनै सुरमावो दिनै बाय इलेक्शन होनानै उपनिर्वाचनाव जोंबो दिनै मथानि केन्डिडेट जों मारिखा अरनि जत बरक दिनै आनारस मार्कावो आनारस जों जतनो सिओ पाइनएप्पल आनारस दिनै हालाम रक मर्तै हिनो अबो जों अमार्कावो जों मारिनाय दाखौ बुङो जों मा सिओ त्रिपुरावो जों एडीसी आदाय प्राइमारि दिनै आन्चलिक दलक जों आन्दोलन थाइखा आन्चलिक दल जों थैरिवै जेल हाबरफोरनो जों एडीसी जों मातुबो एडीसी जों फ्रायफोराव जों थैरिनाय एडीसी नि बांग्लाखिनाय सानायाव कमाय खांफायखा दिनै खाबाख्रावै दिनैबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों दाबि खालामनानै जों जतनो खा सानसंखाय आबाबो जों माननाय दिनै आलादा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड निनि आनि जायबो दिनै अधिकार बांनाय जाय दिनै जुदा चीफ मिनिस्टार दंनाय जुदा गवर्नर दंनाय जुदा एसेम्बली दंनाय जुदा लेजिस्लेटिव पावर मा दंनाय अबनो जों नायमानि जे इंडियन कन्स्टिट्यूशनाव भारत संविधानाव अब दङ भारत संविधानाव जे दं माने अबनो जों डिमान्ड खायो अब दाबो गबराव अंमांग्लाब हायंमांग्लाब गोबां जोंनो बिरोधि खायनाय दङ बिरोधि खायफोरनो दिनै थानसानि मारि थानसानि खरांबाय जोंनो केवनारक माइया अब दाबक जे अपकमिं दिनै शिखराव दाबक नरावजों दाबक थानसा फान दंफोरो नराव तामसानाय फिउचाराव जोंबो जोंनि सिख्लाफोराव जों आन्दोलन थायो महाराजनि जे जोंनो खानारिमानि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड अबनो जों मांखा नराव हिन्नानि मुजुंनाय बे सिख्लाराव मुजुंनाय जे मुजुंया नराव
Jadi mutung konflik, ini Maharashtra ni tangmung tamung, apa mas serang nai, bos follow mak kelai nai, anggot ini seram, bini duma, koini doni sadarok cuak Arab sing mak kelai ya, apa nu jadi nerau kelai mayang kelai, jung di prasarok betabok, tabang ma tabok, para brumo, dia amnya, beram, apa jaga habai tongka. Ini celah beri rok ni, tongmung tu masih lain nai, siklarok, nerau jadi buma bufano, amjad yang kelai, nerau achievement tonglak, nerau future tamu sana itu, jumban mon thai, greater Tripura mangka, nerau sawai sejini Maharashtra ni je, bakani wansubmung, apa nu nerau malai manai, abang je kelai nerau malai maya, kini bumarong no, bufarong no, buwo togo, baik dapi kelayo. Ini rang korok setabu kujel kom kocerai, bini bufano tanoi butarkan. Bapa saka apa besar. Ta butar dita tandi, nuna ang baik pairi nai, ani hajo to menang palnai. Ai pun ada nama bono butar ini. Buma thangai nayo, buma kap kapoi besar no hamjago, besar sawo, ang jogai pai khai, nuna botan nai. Bo drugs khai bini bakatong mani bini bakani control bini keroi ka je borok nugo bono tanani mutungo ko tabo jero tomo buma thang ma ka ko tamo bagai tini bisingo tini buma bukhano ko borok bikoro trai je nerao amano ama nini abok tamani ang trai trai pangsini nini abok sob te ko ang tawai pesa Ini ani ama tamu, ama, angno hamjago. I love you, mommy. I love you, mother. Kalau besok jeng sikha cerai rok saka jibono, one korok saya. Sini uhano, sini ama rogo, apa rogo, uhano. Sini ama kotor ini ma. Pusemo jeng, boni pakai jeng. One sikha rok saka wan sudi. Merau, what is your objective? What is your aim and object? Nini ama, nini apano. Nung rokha klaiman nai de. Nung kisai nai de. Tabo ke Maharashtra, je tongmani, bini tongmung tamung, mera korok besok siba. Bona jon pun nung hamda khlai, bini kaham manai no, mera follow ma khlai nai, masram nai. Ang majibono, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Biswas ko tayo ang judok laika, ang andulan laika. Biswas ko tayo. Ani ko ang narogoy, ang andulan laika, judok laika. Nini ani tini ha, tini ta, tini bagay. Abo nung ba sanay nangay, abo nung ba jadi saya klay. Tini ha, tini narog maya. Tini ha, tini prachang tini. Tini ha, himayong itangka. Borong bacung bangya, borong boilai komeka, borong sini berai rok nerau kanadi, nerau ni bisingkan no, sini IAS, IPS, IFS, TCS, TPS rok kabang ma atanya ni tongko, borong no, bondo tak lagi, atanya ni sujugri di, sini borong, kaisa sini. Sakar ko ang kanaka. I am blessing you. Be multiplied. Nara ko bang maungdi. Sara hawo nara ko plumongdi. Abo kaisa banito mo. Nung ang abo no birudi kayay. Tini nara ni buma hunay. Nara ni bisingkay. Ham neta atanay. IAS, IPS atanay. Nara uta mo pukdi. Bonota kondota kaydi. Korok setabo, sika mo nagaraw ang tanggaglay. Meron ninogo ko sumturok tungo. Ani ba ko amda? Asto doon na se basato mo hino. Ani baba nila po lozo na tungo hini sa basato ito. Yung tini, kunoy bay no ses, kaisa bay no ses. Tipra no ani ha himbayong ka. Tini burok pome ka. Tini burok tayo bare ni maya. Abo bo, ishor ni binudo tini sok layo. Boni bagay, nung ang masanay nango, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith.
Bisnos nung mandron mo kainay. Nini ama no sanay, nini baba no. Ama, nini abo, tamani, ang pugmaya. Bani bagay, kuno, propesok try, sila sinuro saka. O ma ama, nung naam hamzago, propesok kagaya kisale. Kaya naraw saya, ama ang nung hamzago. Kaya yung saya. Why sa siyang nung nobo tanggi? Mother's Day, Father's Day yo. Now sanay na o. O apa nung hamzago. O amo, I love you, ang nung hamzago. Aba yung sanay na mo. Tinubo sayo mo ino, tinibakaw. Sumsok ko plumoy. Yung bare maya, yung saka kamayong itong ka. Tinibukotong punanukya. Kumbutong punumakaraya. Bukotong punumaskaya. Abudero mo itong ka. Kung ba itini, Maharashtra bo. Tinitipra mo sa ni chairman. Bonizem. Wansumong. Greater Tripuramen. Obono, nunggo pagkikar. Nunggu poni ongso grohon penyong say kini Maharaj binitongmong tamong kaham kasar abo nunggu anggo bono ting solok kainay nini baba nini ma brauno baka santi marinay daiti gustiro ko kaham matolenay para bisingo arak nunga arak juak arak nungay paborong hangnay bahay nini nunga boy सम्मान नहीं लो आनो बोके सम्मान दिया है बोल को इतनी कई को सालिया तब वो सुरमा ऊपर निर्वाचन तिनी अनारस मार का ऊपर ऊपर होता अब अनारस भी ना कोई कोई अनारस करा करा करे तो था वो मार का वो जब बोर्ड दिवाई स्वप्नमी बाबूराम स्वप्नमी तिनी प्रार्थी बोनो चंग MLA kaplay klay bobo বিধানসভা থাংনাই তামো বগাই जों মাইনরিটি রগনো নরাও অশোক তোলা নাই খাইবা তামো চিনি বাগাই গো সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা কই আ কক সানাই এবং जों জুদা জুদা মাইনরিটি মুসলিম অংথুন মণিপুরি অংথুন বিভিন্ন মাইনরিটি ইকোনমিক গ্রুপ তাই শিক্ষিত অশিক্ষিত Brownie group to Bama Tomo, Brow Jotolotoi, Tim Painai, Dorago, Tim Tripra Sorkatuno, Tim Oro, Daito Nanoni, Tim Masaklainai, as soon as Savata Lisa, Jotolo Hangiwo, Aniko Paita, Tripra Mota, Lonely, Tripra Mota, Tripra Mota, somebody. Hanay chini president ne bae pal kaya bagol aisa. Hambay. Tamo chini bas kaya hanay. Naro nasini tongani. Naro naina muzari tongani. Naro ko khilana muzmani. O hani no phang chano phiyam nai. Chini imam chini maharaja Prabdul Bikram Malika. Pal kaya bagoti. Ang Pulono Naratno Khulungmas Kangya Faruk Khulungkha. Paham deh? Paham deh? কেমন আছেন ভালো আসসালামু আলাইকুম सब ठीक है ये सुरमा में पिपरासा रेडी है आप लोग वहां में पीछे में जो है वहां में रेडी है वो और पीछे देख रहे हैं पिपरासा अगर रेडी नहीं है तो ग्रेटर पिपरालैंड नहीं मिलेगा हर पिपरासा को इस बार फाइट करना पड़ेगा अपना अधिकार के लिए आप लोग रेडी हो जाओ 70 साल
70 साल से एससी सीट में कोई भी बुबागरा बात कर रहा है, सब सुनेगा, सुनेगा ना? 70 साल से मुझे बदल কে বলতে আসলে প্লিজ 70 साल से तिपरासा को चांस नहीं मिला। 70 साल से तिपरासा को चांस नहीं मिला कि हम लोग 20 सीट का बाहर फाइट करें इलेक्शन। 70 साल हो गए। पहला बार एक आंचलिक पार्टी निकला है जो 20 सीट से भी बाहर अपना तिपरासा को एक चांस दे रहा है कि अनारस में आंचलिक पार्टी को आप वोट करें। पहला बार जब बुबागरा आया था तो हमने क्या बोला था कि हम लोग 20 सीट में नहीं, हम लोग 35-40 सीट में फाइट करेगा, बोला था कि नहीं? सुरमा में 15,000 तिपरासा लोग हैं। अगर तिपरा मोथा फाइट ये इलेक्शन में नहीं करता तो 15,000 तिपरासा को अपना तिपरा मोथा में वोट देने का चांस नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि तिपरा मोथा फाइट कर रहा है, आपका वोट इस बार 100% तिपरासा के पास जाएगा। बुबागरा ने पहले बोला था, आज भी बोलेगा, इलेक्शन में कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन सुरमा में बुबागरा तिपरा मोथा इस बार फाइट करेगा। और इस बार अगर थनसा रहा बाबूराम सत्नामी, कहाँ है आप? यहाँ सामने आइए। आपका हिंदुस्तानी का भी थनसा चाहिए। सलाम अलैकुम। सलाम बोलने से नहीं होगा, थनसा कॉर्पोरेट में एक शब्द है, आप लोग सीख लो। उससे मुसलमान, हिंदुस्तानी, चाय बागान, मणिपुरी, एससी का थनसा लेकर ये बुकुमवाला पार्टी, अब सिर्फ 20 सीट में फाइट नहीं करेगा, तिपरा के लिए पूरा त्रिपुरा में हम लोग फाइट करेगा। ठीक है, किसी ने बोला था तिपरा मोथा तो चिकन पार्टी, कौन फाइट कर रहा है यहां में? तृणमूल कहीं भी नहीं है, सीपीएम नहीं है, कांग्रेस ने प्रार्थी नहीं दिया। आज अगर यहां में बीजेपी को कोई टक्कर दे रहा है ग्राउंड में तो वो तिपरा मोथा है। बीजेपी पावर में आया 2018 में, 2018 में बीजेपी पावर में आया कि नहीं? उसके बाद असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीता, लोकसभा बीजेपी जीता, म्युनिसिपल इलेक्शन बीजेपी जीता, सिर्फ एक इलेक्शन में बीजेपी हारा। कौन सा इलेक्शन? बुकुमबारा का इलेक्शन। जो लोग हम लोग को बोलता है चिकन पार्टी, जब डायरेक्टली हम लोग का संग फाइट किया तो क्या हुआ? खत्म हो गया। आज हम अपना तिपरासा को बोल रहे हैं, डरो मत, आपका संग आपका बुबागरा खड़ा है। सबको लगा बुबागरा नहीं आएगा, सुरमा में हॉस्पिटल में है। अभी हमारा चेयरमैन बोल रहा था, जगदीश देवर्मा हमारा चेयरमैन बोल रहा था, महाराज ज्यादा जोर से बात मत करो, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल में है। सामने तिपरासा लोग है, ये बुबागरा दिल से बात करता है। पॉलिटिक्स में आया, रंग कमाने के लिए नहीं आया, पॉलिटिक्स में आया, राजनीति में आया, पद लेने के लिए नहीं आया, राजनीति में आया,
अपना संपत्ति बनाने के लिए नहीं आया, राजनीति में आया तिप्रासा को ग्रेटर तिप्रा लैंड देने के लिए आया। जो लोग आता है अभी आएगा, बीजेपी लोग आएगा, रंग लेके आएगा, रंग लेके आएगा, फेंकेगा। लो, बाप का पैसा नहीं है, आपका पैसा है, ले लो, ले लो। लेकिन ये अनारस है ना, देखो देखो देखो, अनारस है। हाँ अनारस निकालो निकालो। कोई पार्टी चाइना का, कोई पार्टी दिल्ली का, कोई पार्टी कहीं और का, बंगाल का। ये अनारस 100% लोकल तिप्रासा का है। आप लोग वोट करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं? इस बार ना 23 तारीख को रख दो बस। जीतने के बाद अनाज को काट के भी खा सकता है। कांग्रेस का हाथ को कोई नहीं खा सकता, कमल को कोई नहीं खा सकता, सीपीएम का सिंबल को खाने से पेट कट जाएगा। अनारस को तो खा भी सकता है, ये आपका है। 23 तारीख को ये लोग का गुंडा वाहिनी आएगा मोटरसाइकिल में, आएगा कि नहीं? कौन काउंटर करेगा? कौन काउंटर करेगा? इनका गुंडा के लिए ना, इनका गुंडा के लिए हम लोग को सेकला छिला का दरकार नहीं है। हम लोग का बुरुई बुमाई, बुरुई बुमानो, ये लोग मोटरसाइकिल में घूमता है, अपना आपको हीरो समझता है, हीरो समझता है। आप लोग ना चप्पल निकाल के इनको डंडा देना। हम लोग का तिप्रासा एरिया में ये लोग जो गुंडा लोग घूम रहा है, धमकी देता है, बोलता है वोट कर तो पारबे ना। हम लोग का बुरी गुमा ही उनके लिए काफी है। 23 तारीख को आप लोग सवेरे उठ के जाओ और आंख बंद करके तिप्रा मोथा को वोट करो। इस बार अपना वोट बर्बाद मत करो। सीपीएम नहीं जीत रहा, तृणमूल नहीं जीत रहा, कांग्रेस नहीं है, सिर्फ तिप्रा मोथा है जो कॉन्टेस्ट कर रहा है। तिप्रा मोथा। और 2 महीने के बाद यहां में और एक इलेक्शन होगा, विलेज काउंसिल इलेक्शन। जो लोग बात कर रहा है कि तिप्रा लैंड होवे ना, ग्रेटर तिप्रा लैंड होवे ना, यहां में 2 महीने के बाद विलेज काउंसिल इलेक्शन है। जो लोग बड़ा बड़ा बात करता है ना, बुबागरा को रोकेगा, बुबागरा का बेइज्जती करेगा, करो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य वीर विक्रम का नाती है, फाइट करना जानता है। और ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य अपना लिए, अपना स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया है। तिप्रासा को कुछ देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। आपको बहुत प्यार किया, आपके लिए बहुत बेइज्जती भी हुआ, लेकिन मैं समझ चुका हूं। 7 महीना बाकी है, 7 महीने के बाद त्रिपुरा में, पूरा त्रिपुरा में इलेक्शन होगा, सिर्फ 7 महीने के बाद। सब लोग बोलता है कि तिप्रा मोथा गवर्नमेंट नहीं बना सकता, सिर्फ 35 सीट पे फाइट करेगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगा? 40 सीट पे फाइट करेगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगा? हम आपको बोल रहे हैं, तिप्रा मोथा के बिना त्रिपुरा में कोई गवर्नमेंट बना ही नहीं सकता। और बुबागरा आपको एक बात बोल रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर तिप्रा लैंड, नो कॉम्प्रोमाइज। पूरा जिंदगी हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज किया, पूरा जिंदगी हम लोग ने तिप्रासा को बेच के अगरतला में राजनीति किया। इसके लिए आज अपना ही हाँ में हम लोग
नीचे थे, लेकिन थानसाउंडी जो लोग बोलता है टिप्रालैंड होबे ना, आमी उनादेर चैलेंज करते पारे कि एक दिन होबे, एक दिन आसबे, एक दिन आएगा जब यहाँ में बुरे बुमा लोग महाराजा का माथा में टीका लगाकर ये हानि बुसा को चीनी शासन करेगा। और ये लोग क्या करना चाहता है? थानसा तोड़ना चाहता है। हमेशा थानसा को तोड़ो, थानसा नहीं टूटेगा। अगर टिप्रासा को कुछ चाहिए, अगर यहाँ में मुसलमान को कुछ चाहिए, अगर हिंदुस्तानी को कुछ चाहिए, आपको हमेशा बोला गया आप हिंदुस्तानी है, चाय बागान में काम करो, चाय बागान में। टिप्रासा हिंदुस्तानी पूरा जिंदगी हमारा बच्चा लोग चाय बागान में काम करेगा, बकरी को रखेगा, मुर्गी को रखेगा, और अगरतला में बच्चा लोग कंप्यूटर सीखता है। क्यों? हम लोग का बच्चा क्या कंप्यूटर नहीं सीख सकता? पूरा जिंदगी ये लोग बोलेगा कि टिप्रासा जनजाति को ग्राम में रखो, जनजाति को शिक्षा मत दो, जनजाति को अगर बिजली आएगा वतुई आएगा तो घर में बिजली नहीं, 5-5 दिन तक बिजली नहीं आता। अगर तला में अगर 1 घंटा के लिए भी वतुई आया, बिजली गया, अरे पंखा चल से ना की हो में, और यहाँ में 5-5 दिन तक वतुई आने से हम लोग का घर में बिजली नहीं आता। और हाँ किसका है? तो अधिकार किसका पैदा होना चाहिए? हानि पुसा का अधिकार होना चाहिए। और ये 2022 है। आज हम लोग का बुरे लोग, हम लोग का बुरा लोग, हम लोग का टिप्रासा जिला बुरा लोग, हम लोग अपना अधिकार के लिए फाइट कर सकता है। यहाँ में हमारे पास सब लोग हैं। मेवाड़ जमतिया का बीवी गीता है, फेरंग देव वर्मा ये डीजीपी से था, यहाँ हमारे साथ है। विश्व केतु वो हमारे साथ है। विजय कुमार रांघोल जो एनपीटी का प्रेसिडेंट था हमारे साथ है। जगदीश देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी एनपीटी का आज टिप्रा में होता है। चित्तरंजन देव वर्मा टिप्रालैंड स्टेट पार्टी आज टिप्रा में होता है। यहाँ में आज कोई पार्टी नहीं है, सिर्फ जाति है। आज थानसा हो रहा है, और जो 2-3 लीडर लोग जो थानसा का अगेंस्ट है, क्यों थानसा का अगेंस्ट है? रंग, इनको रंग चाहिए। रंग लेके एनआरसी का केस फाइल किया, रंग लिया, आज एनआरसी केस बंद हो गया। क्यों? रंग किसी और से ले लिया। ये लोग हम लोग का दफा को बेचता है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, टिप्रासा और बेवकूफ नहीं बनेगा। टिप्रासा हिंदुस्तानी, मुसलमान, एससी चाय बागान में जो काम करता है, 10,323 सब एक होकर। बाबूराम सतनामी मेरा कैंडिडेट है, ये 10,323 का है। और बाबूराम आपको 2 चीज करना है अगर आप इलेक्शन जीतता है। पहला, आपको असेंबली में जाकर 10,323 के बारे में बात करना होगा और चाय बागान के लिए बात करना होगा। और दूसरा, हम लोग का जो डिमांड है ग्रेटर टिप्रालैंड का, उसको भी हम लोग का आइडियोलॉजी से हम लोग हट नहीं सकता है, वो भी आपको असेंबली में बात करना होगा। हम लोग कोई जाति के खिलाफ नहीं है, हम लोग बंगाली के खिलाफ नहीं है, हम लोग मणिपुर के खिलाफ नहीं है, हम लोग कोई जाति कोई धर्म के खिलाफ नहीं है। हमने हमेशा जो किया है वो खुल्लम खुल्ला किया है। हम सबको प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। आप लोग भी सबको प्यार करो।
और जो लोग हिंदू मुसलमान, बंगाली तिपरासा, क्रिश्चियन हिंदू करके राजनीति करता है ना, उनको इस इलेक्शन में हराओ। ये लोग ने तिपरासा को डिवाइड एंड रूल किया, ये लोग ने जमातिया देबर्मा किया, ये लोग ने रियांग काइपेंग किया, ये लोग ने मोलसम कलोई किया। आज जब बुबागरा बात करता है तो 19 का 19 दफा के लिए बात करता है। पूरा बुबागरा एक बार बोल दो तिपरासा आयुक लक्षण, एक बार बोल दो तिपरा दफा आयुक लक्षण, एक बार बोल दो अपना बुरुई बुमा आयुक लक्षण, एक बार बोल दो लोहितियास आयुक लक्षण, एक बार बोल दो पुया जाति उलोबो जाति आयुक लक्षण। तिपरासा उठेगा। ऊपर में आप लोग है, आपका महाराज, आपका बुबागरा महाराज नहीं है। एमडीसी बोलता है, कोई बोलता प्रद्युत 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 बोलता, प्रद्युत भी नहीं बोल सकता। हाँ, गाली दो बुबागरा को, गाली दो, मेरा पुतला को लात मारो। अगर हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो सामने खड़ा है। पुतला को लात मारने से क्या मिलता है? क्या मिलता है? सामने खड़ा है, सामने मारो ना। 2 मिनट में हिलने लगता है ये लोग, इसके लिए पुतला को मारता है। हिम्मत है, अपना राजा सामने खड़ा है, आओ सामने। नहीं, फेसबुक में लिखेगा, व्हाट्सएप में लिखेगा, अरे क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय सर। कभी किसी के नीचे महाराजा का, त्रिपुरा का महाराजा ने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, तिपरासा का सर उठाया। आज मैं दिल्ली जा सकता हूं, देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात कर सकता हूं, लेकिन जब मैं बात करूंगा तो मैं तिपरासा बन के, त्रिपुरा का बुबागरा बन के बात करूंगा, हानी मुसा बन के बात करूंगा, भीख मांगने नहीं जाऊंगा। और जो हमारा डिमांड है वो डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। हम लोग किसी का अधिकार नहीं छीन रहा है। जिनका जो जगह है उनको रहने दो, हमको अपना लोगों के लिए कुछ अधिकार चाहिए। हम लोग ने कोई पाप नहीं किया, हम लोग ने कोई गुनाह नहीं किया, हमने किसी का पैसा नहीं खाया, हमने किसी को से चोरी नहीं किया, हमने सिर्फ दिया है। पैसा ने सिर्फ दिया है और आज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा एक छोटा सा गुमान वो भी आप नहीं दे सकता है। तो हमारा दिल छोटा नहीं है, तिपरासा का दिल छोटा नहीं है। जो नहीं देना चाहता है उनका दिल चिकन है, तिपरा मोटा चिकन नहीं है। 23 तारीख को ये लोग आएगा, आप लोग रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। सब लोग रेडी है कि नहीं? अगर डर गया ना 23 तारीख को, अगर 23 तारीख को आप लोग वहां में, अगर आप लोग डर गया ना, तो पूरा जिंदगी डर के रहने से अच्छा है, पूरा जिंदगी डर के रहने से अच्छा है कि जिंदगी में एक बार फाइट करो, जिंदगी में एक बार फाइट करो। मैं अकेला फाइट कर रहा हूं, मैं अकेला फाइट कर रहा हूं, अपने लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, एमपी बनने के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, पैसा के लिए, रंग के लिए फाइट नहीं कर रहा हूं। मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, आप भी अपने लिए फाइट करो। और 23 तारीख को सब लोग इकट्ठा होके निकलो। जो नहीं जाना चाहता है, जो आज भी बोलना चाहता है कि नहीं हंसा होगा नहीं, हम जाके सीपीएम में वोट करेगा, हम जाके तृणमूल में वोट करेगा, हम जाके बीजेपी में वोट करेगा। बीजेपी क्या दे रहा है आपको?
सीपीएम क्या दिया आपको? तृणमूल क्या दे रहे हैं आपको? हम तो आपको अपना हाथ दे रहे हैं, हम तो आपको अपना अधिकार दे रहे हैं, हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं। वो लोग अपने लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग एमएलए बनने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग एमपी बनने के लिए फाइट कर रहा है, वो लोग लाल बत्ती के लिए फाइट कर रहा है, वो बागरा आपके लिए फाइट कर रहा है। आज मैं हॉस्पिटल से यहाँ आया हूँ, मैं हॉस्पिटल से यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं आपको प्यार करता हूँ, आपके लिए आज भी फाइट कर रहा हूँ। सब लोग खड़ा होंगे एक बार 23 तारीख को। बाबूराम जो भी करे एक बार जिंदगी में फाइट करो। सब लोग एक बार फाइट करो। करेगा? बुरे लोग फाइट करेगा? हम लोग का चला लोग फाइट करेगा? सेका सिकी लोग फाइट करेगा? तो आपका फाइट 23 तारीख को है। देखना है किसमें कितना है दम, किसमें है कितना दम, देखता है। आज भी यहां में बुबागरा तिप्रासा टाइगर जिंदा है। আর এখানে যে বাঙালি আছে আমি আপনার আরো নিবেদন করতে চাই, কেউদিন এই রাজ পরিবার বাঙালির বিরুদ্ধে ছিল না। আমি কেউদিন বাঙালির বিরুদ্ধে একটা শব্দ বলি নাই। যে বাংলা রাজনীতি করছে, যে বাঙালি তিপ্রাসা রাজনীতি করছে, যে হিন্দু মুসলমান রাজনীতি করছে, এই তিপ্রা মাথা নয়, এই যে পার্টি আজকে আছে ওই রাজনীতি করছে। আমাদের পার্টি, আমাদের তিপ্রা কেউদিন ধর্ম রাজনীতি আর জাতির ভিতরে রাজনীতি করে নেই और कभी नहीं करेगा। ये मेरा कमिटमेंट है। सब लोग खड़ा होंगे, सब लोग खड़ा होंगे, एक संग बोलो। तिप्रा माता, तिप्रा माता, तिप्रा माता। वहां में एमपी और मंत्री बैठा है सर्किट हाउस में। इतना जोर से बोलो कि उनको भी मालूम पड़े कि तिप्रासा जिंदा है। एक संग तिप्रासा, तिप्रासा हिंदुस्तानी चावल वादस। हमारा दिल कितना बड़ा है, हम आपको अपनी समझते हैं और आप हमारे हैं। और 23 तारीख हाथ उठाओ, कौन वोट करेगा? वहां में एक बंदा वोट नहीं करेगा, वो वहां में अभी हाथ उठाया। एक साथ लास्ट टाइम तिप्रासा, तिप्रासा बड़ा हमारा खूब धन्यवाद। चीनी महाराजा ने बागे पाल खाया भाग जाए। তাদের জন্য শিরিপেশ কেন হয় না হয় ভাই সরকারকে
Bakutta Bukuksan, Kana, Tolni, Damsar, Atta Tamfo, Haja Hai Joyanti Bazara, Chini Tipramo Panilo Jimumai, Ready, Mass Ready Nai, Bai Thakni, Logo Tum Pandan Nai, Himboto Tanda Sundarak Nai, Joyanti Bazara, Chini Bubadra, Maharaj, Pagdut Bikram Maniko Paisa Panai, Noja Tono Pai, Manja Panai, Kopogaro, Jatan Hamai, Joyanti Bazar, Kalapo, Punditam, Chatapo, Jotati, Mangoda, Shikabada, Tipramo Thamala, Panai Kopogaro, Hamai. খেলা